हेलो माय डियर लर्निंग स्टूडेंट्स, केमती अच्छो पिले? भल अच्छो? अनुजा मैम को क्लासेस को ढेर सारा स्वागत। पिले मु तुमर दीटा वीडियो अपलोड कर सारी तुम क्लास अष्टम श्रेणी दशहरा भेटी गल्पटी देखीच? जदि देखिन ताले मो चैनल को जाई अनन्या मैम क्लासेस को जाई फर्स्ट वीडियो एंड सर्च मारिबो अनन्या मैम क्लासेस फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को देखि नबो। ओके, जदि देखिन आ जदि देखिच ताले थर्ड वीडियोटा तुम संपूर्ण भाव में बुझी पारिबो। एटा लास्ट वीडियो तेनु करी तमे आराम से बुझी पारिबो। ओके, आउ सब थर पर मु कहि रखे जदि मोर पाठ पढ़ा शैली तुमको भल लगुच पिले ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करबो, बेल आइकन प्रेस कर देबो एवं निज सांग मानक सहित शेयर करने को बिल्कुल भूलबनी। ठीक अछि, चलो स्टार्ट करबा। दशहरा बेटी जहाँ लिखिं किए ना राजकिशोर राय। तो पिले किछि कथा मु खाली जस्ट कहि दिए जे से माने तो मार्केट कोन हैला ना आसी मार्केट जीवा पई सेटू चिंता कले राजकिशोर राय एवं ताका पत्नी सुनंदा। तुम जदि देखिनो ताले बुझी पारिबोनी, आगे जेकी से तीटा जाक वीडियो देखिनियो हैला। तो आउ कोन ना से माने मार्केट जीवा को सेटू स्थिर कले जे राजकिशोर राय कहले चलो आमे मार्केट जीवा। ड्राइवर को किंतु से कोन कले ना पठेई देले, कहले ना तार भी पिला छुआ अछंती तेनु करी सी मध्य जाऊ। हाँ पिले आउ थे भूली गली कहवाई जे प्लीज बही बाहर कर, बही बाहर कले तुमको आम क्लासरूम टीचिंग भाया इंटराक्ट करके पढ़ाटा सहज हम है। तो मुझे जो बही देखुची तुम मैंने बही देखी नब आते बुझाऊँ जमी क्लास में सार पढ़ाती तुम्हें कर ठीक से आम कर। ओके ठीक अच्छे। तो से कौन है ना सेठू सुनंदा किंतु राजी नथिले चली चली जावाई से कहले कि तुम कौन पुओ बुआ सुनी तुम कौन बो हो चलो चलिकी जीव मो सागर सब देखी रखिकी जीव है। तो आम ये अटकी थे एवं आम तापर देखा कौन है से मार्केट गले कौन से परिस्थिति है। ओके, सहर छक जगह मानक जनसमागम बेसी है। पेज नंबर 86 मार्क कर। सहर छक जगह मानक जनसमागम बेसी। सहर जो छक जगह सब अच्छी सेठी लोकंकर समागम बहुत बेसी। शारदीय पूजार संभार नगर बुकु उपर ऐन्द्रजालिक शोभा रचना कर। ऐन्द्रजालिक माने इंद्र भुवन पर देखा देखिन दुर्गा पूजा बेले गजलक्ष्मी पूजा सब लाइटिंग फाइटिंग जमी माने पूरा एकदम चकचक्य पूरा लगे जमी इंद्र भुवन गोटे कथा कहते प्रकृत में इंद्र भुवन कौन देखी कि गोटे कथार अच्छी इंद्र भुवन पर देखा है। तो शारदीय पूजार संभार जो शारदीय दुर्गा पूजार जो संभार जो साजसज्जा सब नगर बुकु नगर बुकु माने छाती नगर छाती ऊपर बुकु ऊपर ऐन्द्रजालिक शोभा इंद्रजालर शोभा माने इंद्र भुवन परि देखा जाउछि। काहारी जेपरि अवकाश नाही, काहारी नाही अवसर किंबा अवसाद। काहारी पाखे जमी अवकाश अवकाश माने का पाखे फुर्सत नाही कि कार कौन अवसर नाही है बार दुख अवसर जमी समस्ते खुशी एकदम एंजॉय कर मस्त सुखरे अच्छा है। आ कौन ना सुनंदा को मोर पाखे पाखे चले मु जाऊँगी पूजार उपहार किणवा। सुनंदा को मो पाखे धरी से मार्केट ऊपर रोचे पाख कथा। तो मुझे हाथ में धरी मैंने हाथ धरिकी आम दी जन चलीचे कौन मुझे जाऊँगी उपहार भेटी दशहरा भेटी आनवा। ओके, हठात कहीं सुनंदा मोर दृष्टि आकर्षण कराई कहले ई लो केड़े असना पिलाटे मु बोधे आउ कौन भावुली चालू चालू कहली क्यों पिला है। हठात कौन है सुनंदा मो दृष्टि को आकर्षण करके निजे गोटे कहले एमती ई लो केड़े असना पिला ई छी केड़े असना पिलाटे। सुनंदा चित्कार कर उठिले है। मु बोधे आउ कौन भावुली मुझे सहित जदि चली मो मन अलग आड़े है मुझे चालू चालू कहली अरे कौ पिला है मागंता टाए मागंता माने जे मागंती भिकारी टाए देख म कुकुर बांती गुड़ाक केमती चाटी पकाउची है। देखो देखो ये कौन करुची ना कुकुर बांती गुड़ाक सब चाटी पकाउची। मालो फुटू माँ की तार कौन गात चुली हे छिड़ा होची ताको अनाइची खाली बालू बालू करी ई चाल मो मुंड कौन हो जाउची चाल बुझेला पिले कौन है ना से देखिले गोटे भिकारी पिलाटे कौन कर कुकुर बांती गुड़ाक चाटी पकाउची। माने भूकर पेट विकल एते डबल विकल पिलाटी अच्छी जे पिलाटी आ बुझुनी जे पाखे खाइबा पड़ी ना कुकुर कर बांती पड़ी। ओके, तो कुकुर बांती को चाटी पकाउची से हाथ में उठाउची चाटी पकाउची। इलो मानो थूथू माँ माँ की तार कौन गात चुली ता माँ पाखे छिड़ा देखुची। तो
ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନନ୍ଦା କହୁଛି ଏ ଛି 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 କିଭଳିଆ ମାଟା ତାର ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଅନେଇଛି, ଖାଲି ବାଲୁ ବାଲୁ କରିକି ତାକୁ ଅନେଇଛି। ସେ ପିଲାଟା ବାନ୍ତି ଖାଇଯାଉଛି, କୁକୁର ବାନ୍ତି ଖାଇଯାଉଛି। ଇ ଚାଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ୟାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସୁନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାର ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଆଡେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରି ସ୍ଥାଣୁ କରି ଛିଡା କରାଇଛି, ସେଇଆଡେ ମୁଁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଯାହା ତା ମଣିଷ କେବେ ସଂଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପି ଉଠେ। କଣ ହେଲା ନା ସୁନନ୍ଦାର ବିସ୍ଫାରିତ ମାନେ ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ କରିକି, ମାନେ ଆଖି ଫାଡି ଫାଡିକି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ଯେଉଁଆଡେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଏଭଳି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିକି ସ୍ଥାଣୁ ମାନେ କଣ ପୁରା ପଥର ହେଇକି ଛିଡା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଆଡେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତା ମଣିଷ କେବେ ସଂଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଯଦି ନାହିଁ, ତାର ଯଦି ଚେତା ଅଛି ବା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ, ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ତା ଦେହ ଥରି ଉଠିବ, ସେ କମ୍ପି ଉଠିବ। ଓକେ, ଅନ୍ଦାଜ 5 ବର୍ଷର ମଣିଷ ପିଲା। ଅନ୍ଦାଜ ମାନେ କଣ? ଅନୁମାନରେ। ଅନ୍ଦାଜ ମାନେ ଅନୁମାନରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷର ମଣିଷ ପିଲାଟି। ମୁଣ୍ଡଟା ହାଣ୍ଡି ଭଳି, ଉଦରଟା ଫୁଲି ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଉଦର ମାନେ ପେଟ, ପେଟଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ନା ଫୁଲି ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଖି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଡ ଦୁଇଟା। ଆଖି ନାହିଁ ମାନେ ଆଖି ପୁରା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଖି ନାହିଁ, କେବଳ ଗାଡ ଦିଟା, ଗାତ। ଆଖିଟା ନାହିଁ, କେବଳ ଗାତ ଦିଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଧାର ପିମ୍ପୁଡି ସେଇ ଗାଡ ଦିଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ପିମ୍ପୁଡି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି କଣ ତା ସେ ଗାଡିଆର ଆଖିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ ଚାରିଟା, 4 ଖଣ୍ଡ କାଉରିଆ କାଠି। ହାତ ଗୋଡ ଚାରିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯୋଉ କାଉରିଆ କାଠି, ପିମ୍ପେଇ କାଠି ନା ପିଲେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ମାନେ, ତ ସେ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ କାଉରିଆ କାଠି। ହାତ ହାଡ ତଳକୁ ଚିପି ହେଇଯାଉଛି ଚମ ହେଲା। ହାଡ ତଳକୁ ଚମ କଣ ଚିପିଲେ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହଉଛି। ହନୁ ହାଡ ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରିରୁ 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଖି ତଳ ହାଡ ଦିଟା କଣ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରିରୁ ଯେମିତି 8 ଆଙ୍ଗୁଠି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବାହାରି ଆସିଛି। କୁକୁରଟା ସଦ୍ୟ ବାନ୍ତିରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀଣ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଶୁଙ୍ଘି ହତଭାଗା ବାଁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପୋଷେ ବାନ୍ତି ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଡିକା ଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସେଇ ବାନ୍ତି ଭିତର ତଣ୍ଡୁଳ କେତେଟା ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟପ୍ 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 ଟପ୍। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା କୁକୁରର ସଦ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁକୁର ସଦ୍ୟ ମାନେ ଫ୍ରେଶ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରେଶ, ଯେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କରିଛି, ସେ ବାନ୍ତି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଭୀଷଣ ବାଷ୍ପ ବା ଗନ୍ଧ ବାହାରି ଆସୁଛି, ସେଇ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘି ସେ ହତଭାଗାଟା କଣ କରିଛି ନା ବାଁ ହାତରେ ତାର କଣ ଉଠେଇଛି ନା ବାଁ ହାତରେ ସେ ବାନ୍ତିକୁ ଉଠେଇ ଡାହାଣ ହାତରେ ସେ ବାନ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଣ୍ଡୁଳ ମାନେ କଣ ପିଲେ? ଭାତ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାତକୁ ବାଛିକି ଟପ୍ 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 କରି ପାଟିରେ ପକଉଛି। କେତେ ବିଭତ୍ସ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ତାର ବୁଭୁକ୍ଷା ଯେପରି ଅପ୍ରତିହତ ବିରାଟ ହେଲା। ତାର ବୁଭୁକ୍ଷା ମାନେ କଣ? ବୁଭୁକ୍ଷା ମାନେ କଣ? କ୍ଷୁଧା। ବୁଭୁକ୍ଷା ମାନେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଲେଖି ନବ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ବୁଭୁକ୍ଷା ମାନେ ହଉଛି କ୍ଷୁଧା। ଯେପରି ଅପ୍ରତିହତ ବିରାଟ ହେଲା, ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ବିରାଟ ମାନେ ତାର ଭୋକ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଅବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ତାର କ୍ଷୁଧା ଯେପରି ଅପ୍ରତିହତ ବିରାଟ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଟୋକାଟା ଭାତ ଦାନା ବାନ୍ତି ଭିତରେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ନ ପାରି ପୋଷକ ଯାକ କୁକୁର ବାନ୍ତି ଢୋକିଦେଲା ପାପୁଲି ଠେଇ ହେଲା। ସେ କଣ କଲା? ତାର ଭୋକକୁ ସେ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଭୋକ, ଆଉ ଭାତ ଦାନା ସେ ଖୋଜିକି ପାଉନାହିଁ, ତ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇ ଯୋଉ ପୋଷାକ ଭିତର ବାନ୍ତି ଟିକକ ତା ହାତରେ ପଡିଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ ଖୋଜି ପାଇବିନି, ତ ସବୁ ଯାକ ବାନ୍ତିକୁ ସେ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଠେଲି ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ପକେଇ ସେଇ କୁକୁରର ବାନ୍ତିକୁ ସେ ଖାଇଗଲା। ଛାତିଟା ମୋର ଧଡ୍ କିନା ହୋଇ ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ ହେଇଗଲା। ଛାତିଟା ମୋର ଧଡ୍ କିନା ହେଇଗଲା। ତାହା ଦେଖି ମୁଁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ବି ମୋର ବି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି ପିଲେ, ଯେ ଛାତିଟା ତାଙ୍କର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଧଡ୍ କିନା ହେଇ ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଆଉ ମାନେ ଧକ୍ ଧକ୍, ଯେମିତି ଛାତିର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ହାର୍ଟବିଟ୍ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନେଇଲି। ସେ ନାକରେ ପଣତ ଦେଇ ଥୁ ଥୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲି, ସମ୍ଭାଳି ନେଲି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାକରେ ହାତ ଦେଇକି ଥୁ 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 କରୁଛନ୍ତି। ହତଭାଗାର ମା ଆଡକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ କଣ ନା ସେ ହତଭାଗାର ଯୋଉ ମା ଥିଲା, ସେ ମା ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି,
आ देखिली जे बहुत ही যন্ত্রণাদায়ক হৃদয় বিদারক দৃশ্য কোন না নর্দমা উপরে ভাসমান খলি খন্ডে নর্দমা উপরে ভাসি যাଉଛି ସେ ଯୋଉ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ନାଳ ପାଣି ସେଇଥିରେ ଭାସି ଯାଉଛି କଣ ଖଣ୍ଡେ ଖଲିପତ୍ର ଯୋଉ କାଠର ଖଲି ଯୋଉଟା ଦନା ଟାଇପର ଜିନିଷ ଭାସି ଯାଉଛି ପଡି ଉଠି ଦୌଡ଼ି ଅଭାଗୀ ସେ ଖଲି ଖଣ୍ଡି ଛାଣି ଆଣି ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ନର୍ଦମା କଣ କଲା ସେ ଖଲି ଖଣ୍ଡକୁ ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ହୁଏତ ସେଥିରେ କି ଖାଦ୍ୟ ବସେଇ ଦେଇଥିବ ହୁଏତ ତା ଦେହରେ ଦାନା ମୁଠାଇ ଥିବ ତ ସେଇ ଆଶାରେ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କଣ କଲା ନା ସେ ଖଲି ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବୁଝିଲା ପିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଶା କରିଥିଲା ବହୁତ ଭରସା ରଖିଥିଲା ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଆଶା କରିଥିଲା ସେ ଖଲି ଟିକକ ଉପରେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରଖିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ନିହାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ଲୋଭୀ ତସ୍କର ଭଳି ଖଲିଟାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ମେଲେଇ ଦେଖେ ତ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଲୋଭୀ ତସ୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ଖଲି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କଣ ଖଲିଟାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖଲି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ଶତ ସହସ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ମହାଗ୍ରାସ ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଝିଲା ପିଲେ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା ଯେ କେତେ ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ସେ ଖଲିଟାକୁ ଉଠେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖଲିରେ କିଛି ନଥିଲା ସେଇ ଯେପରି ଶତ ସହସ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ସେଇ ମହାଶୂନ୍ୟ ମହାଗ୍ରାସରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ପରି ସେ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି ସେ ଖାଇ ନବ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ସେଥିରୁ ପାଇଲା ନାହିଁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ସେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ଗୋଟେ ନିର୍ଘାତ ନାକରେ ମ କହି ପିଲାଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲା ତାର ମା ସେ ଯୋଉ ଛୁଆ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବନ୍ଧୀ ଗାଳ୍ପିକ କହୁଥିଲେ ସେ ଛୁଆର ମା ସିଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ ପରି ତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧକ୍କାଟିଏ ମାରି ତାକୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା ମରତୁ ହେଲା ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ ପରକ୍ଷଣରେ ମାନେ ତାପରେ ହତଭାଗିନୀ ଶୋଷି ନେଇଗଲା କୁକୁରର କ୍ଲେଦ ମିଶା ପଚା ଲାଳ ସେଇ କୁକୁରର ଯୋଉ ଲାଳ ମିଶା ସେ ଯୋଉ ପଚା ବାନ୍ତିକୁ ସିଏ କଣ କଲା ନିଜ ପିଲାଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଇ ନିଜେ ଚାଟି ଖାଇଦେଲା ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଛ ଏ ରେଡିଓ ଦୋକାନ ଆଉ ଦୂରକୁ ଟିକେ ଅଛି ରେଡିଓ ଯିବା ଚାଲ ସେଠୁ ଡାକିଲେ କଣ ଶୁଣୁଛ ମାନେ ତାପରେ ସେଠୁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରବନ୍ଧୀ ଗାଳ୍ପିକ ବଢି ଚାଲିଲେ କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ରେଡିଓ ଦୋକାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା ଦୂରକୁ ଟିକେ ଅଛି ରେଡିଓ ସେଠୁ ସେ ମାରି ସେଠୁ ଯିବା ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଲେ ହେଲା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ଚାଲ ଏଇ ରେଡିଓ ଦୋକାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସହରର ରାଜପଥ ଛାଡି ଗଳି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସହରର ରାଜପଥ ଛାଡିଲେ ଦୋକାନଟି ଟିକେ ଗଳି ଭିତରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ସୁନନ୍ଦା ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୁନନ୍ଦାର ପଥ ଚଲ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲାନି ସେ ଏତେ ଚାଲିବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଏତେ ଥକି ପଡିଲେନି ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲି କିଏ କହୁଛି 2 ମାସର ପିଲା ମାସେ ହେଲା କ୍ଷୀର ମୁହଁ ଦେଖିନି ମା ଡାକୁଣି ଯାହା ପେଜ ମନ୍ଦେ ତାକୁ ପିଆଇ ଦେଲା ପିଲାଟା ତା ଆଖି କାନ ଖୋସି ମା କୋଳରେ ସେଇଠି ଢଳି ପଡିଲା ଆଃ ଭଗବାନ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ଆରେ ସେ 2 ମାସର ପିଲାଟା ମାଟା ତାକୁ କ୍ଷୀର ମୁନ୍ଦାଇ ଦେଇ ପାରିଲାନି କଣ ହେଲା ପେଜ ପିଇ ପିଇ ପିଲାଟା କେତେ ଦିନ ପେଜରେ କଣ କିଛି ପୌଷ୍ଟିକତା ଅଛି ପିଇ ପିଇ ପିଲାଟା କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଆଜି ତା ନା ମା କୋଳରେ ସେ ତା ଆଖି ବୁଝିଲା ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି ସୁନନ୍ଦା ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସେଠୁ ତାପରେ ଏକଥା ବି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଏକଥା ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ଏସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଥାଏ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କାହିଁକି ଶାଢୀ ରେଡିଓ ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁର ପେସ୍ତା ଏସବୁ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ଆରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆଣିବାର ନା ଯୋଉ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ଯିବେ ଶାଢୀ ଇଏ ସବୁ ଆଣିବା ରେଡିଓ ଅଙ୍ଗୁର ପେସ୍ତା ଏସବୁ ଆଣିବା ଚାଲ ନା ଥାଉ ଦେଖିଲି ସୁନନ୍ଦାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ କପାଳରେ ଝାଳ ଦେଖିଲି ସୁନନ୍ଦାର ଆଖି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏକଥା ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ କପାଳରୁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲାନି ଏବଂ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ରାମ ନାମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ ଯାଉଛି କିଛି ଲୋକ ଶବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି କହି ସୁନନ୍ଦା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ
सुनंदा एसबू देखी से अस्तव्यस्त हो पड़े से चित्कार कर उफ आउ धैर्य नहीं ये सब ये जो दृश्य देखापी धैर्य नाला मु व्यस्त भाव में गोटे चलता टैक्सी अटकाई सुनंदार अनिच्छा सत्वे बसाई ड्राइवर को कहली चला मंगला है मु व्यस्त देखिली सी अतिष्ठ हो पड़े तेणुक सी चाहून जदिओ मुझे जबरदस्ती गोटे टैक्सी आनी बसईदेली कहली चल आम बंगला को जा जो से रहती है ठीक सेतिक बेले निखिल शव संस्कार समितिर जड़े सेवक मते नमस्कार करी मोटर पाखे छिड़ा है मोर जो गाड़ी बुक करी से गाड़ी पाखे आसिक कौन कले ना से छिड़ा है गले माने मु गाड़ी रे बसिबा पूर्व से आसी छिड़ा है कांध ऊपर समितिर उदा थिला समितिर चिन्ह ताकर उदा माने कोन जो स्टाम्प चिन्ह जाको जानिबो हां ये जने ए संघर लोक बोली हैला सार बुढ़ा 8 दिन भोकरे एई क्षण टल पड़िला जहाँ से नहीं जाऊले शव सत्कार करने जड़े गरीब बुढ़ा लोक बाहर बसी आउ खाइबा पीवा पाइलानी ये टली पड़ा प्रतिदिन पिला मनीष माइप बुढ़ा हो 10-15 उठेबा पड़ुछि डेली डेली प्रत्येक दिन एमती माने आमको मेन एभली भोक उपास लोक छटपटे पुला बुढ़ा स्त्री लोक समस्ते एमती छटपटे मरी जाउछथि आमको उठेबा पड़ुछि आपण भली बदान्य व्यक्ति पाखु ए समिति किसी साहाय्य भिक्षा करे देवे सर किछि आपण भली जो बदान्य व्यक्ति माने अछंती आमे आशा करू कि ए सब करबा पई पैसा भी दरकार ना ताको उठे कि नबा ताको सत्कार करबे ए सब पई भी पैसा दरकार ना तो सर किछि साहाय्य करिवे सार बुढ़ा 8 दिन सुनंदार बेपतु हाथ बढ़े दी देला 20 टका ताकर जो बेपरुआ हाथ बेपतु भाव में माने सी माने गोटे बेपरुआ भाव में जहाँ कहती कौन कले 20 टंकाटे माने असहिष्णु भाव में से 20 टंकाटे हाथ को बढ़ाई आखिरे पानी रे ताकर आखि दुईटी सेते बेलକୁ बुड़ी जाइतिला आखिरे पानी रे माने आखि लुहरे सेते बेलକୁ ताको आखि कोण जाइतिला ना बुड़ी जाइतिला एभली भाव प्रवणता माँ को देखी सेवकटी बोधुए संकुचित न होई कहिला माँ ए जाति अभिशप्त एभली भाव प्रवणता माँ को सी देखला ये माँ एते भाव प्रवण हो जाइछथि एक कथा सुनिकी सी आ मन में किछि संकोच न आनिकी कहिला माँ ए जातिटा अभिशप्त जाति अभिशाप पाई जाति केबे सुनिछथि न खाई भोक उपास रे केउ जाति मरिछि माँ आपण कोन केबे सुनिछथि कि एमिति को जाति अछि जे भोक उपास रे न खाई मरि जाइछि मफसल कहानी न सुनिबा ही भल गाँ गंडा मफसल ये तो सहरांचल कथा मफसल रे आउरी आठरु भयंकर अवस्था पटाड़ी परे पटाड़ी केबे अनाहार नुहे महामारी मैलेरिया है ना पटाड़ी परे पटाड़ी माने लोक मरुछथि केते बेले के महामारी रे मरुथिला मैलेरिया रे मरुथिला एबे कि लोक भोक रे मरुछथि भोक खाइबा बिना मरुछथि अखाद्य खाइले पिंड रहिबो तो माँ जो अखाद्य लोक खाउछथि जेमति से पिलाटी बांती खाइला बंचिबो पेज पीकी कि कोन बंचे तेणुक अखाद्य खाइले पिंड कौन रहिबो माँ मु जाए धन्यवाद राम नाम सत्य है मु जाए सेपटे आम सब सत्कार करू धन्यवाद कही राम नाम सत्य कही से चली लोकटी चलीगला मु चाहची अम्लान बदल रे कोकई से कांध देला से जाइकी अम्लान चित्र रे ता माने मोरे म्लान नाही मुह तार माने मलिनता नाही खुशी मन रे से जे लोकंकर सेवा करूची तेणुक से मनोभाव रे से जाइकी कौन कला लोक को कांध देला सुन मु डाकिली मोर आद्र कंठरे बोधे डाकटा भयंकर सुविधा है मुझे डाकिली सुन मोर जो आद्र बा उदलिया कंठरे टिके माने बहुत गांभीर्यपूर्ण कंठरे मुझे कहली वे तो से शब्दटा भयंकर लगी सुनंदा चमकी मो मुह को चाह रही मो चमकी पड़ा मो मुह चाहिए मु कहली टैक्सी चालू बंगला को नुहे शाढ़ी दुकान को अंगूर दुकान को जज साहब को निमंत्रण कर टैक्सी आम बंगला को कहीं जीवा आम चल ये सब जिन किणा कि बाकी रहीगला चल कि किणी पारे जीवा निमंत्रण भी करार अच्छी सुनंदार उच्छ्वासित कोह सहिबार सीमा पार हो जाइतिला उच्छ्वासित माने कौन कहले विभोर आत्महरा विभोर है जो आत्महरा विभोर से जो परिस्थिति से सामना कले से जो सत्यर से सामना करते से आत्मरे सत्य से आत्महरा हो सारी से विभोर हो सारी से पागल प्राय हो से जानी नथिले जे प्रकृत वास्तव जीवनटा गोटे अलग दुनिया से जो जीवन में बंचुछथि सेटा गोटे
अलग दुनिया आ प्रकृत वास्तवता समाज गोटे अलग तेणु सुनंदर उच्छ्वसित कोह माने विभोर कोह आत्महरा कोह सहिबार सब सीमा अतिक्रम करते कहले मते क्षमा कर से निज स्त्री को कहले जिना स्वामी को कहले जे मते क्षमा कर पड़ी जाऊ से निमंत्रण मो राण खाओ तुम रूम रे जे एई बड़ी दुखी भोकी शोषींकर छवि रही से सब आज मो घरे रहिबो हैला तो मते क्षमा कर दियो आ जो छवि को से देखुथिले जो विकल लोकंकर छवि विकटाल चित्र जो साइति की ताको स्वामी रखुथिले तो से जाको देखि से डरी जाउथिले तो सेही भली चित्र से कहले आज जो से दुखी भोकींकर चित्र मो रूम रे भी तमे टांगी दबो से सब आज मो घरे रहिबो आ देखो रेडियो साड़ी आ सब जिनिस पई जो 700 टंका आनिचो ताहारी खर्च रे एई मानक मुहरे मुठाए मुठाए पकाओ जो 700 टंका में लेके आसी ए सब जिनिस किनिबा पई मोर दरकार नै से सब जिनिस तुमे एई माने जो माने बोलुचंती एते दुर्दिन रे जो दुर्दशारे भोक उपास छटपटे जो माने जीवन हारुचंती से पाटे तमें मुठाई दान दियो से सरीगले आउ टंका जोगे देवी एमाने किपरि बंची जाऊ एमाने बंचंतु तो मोर दरकार नहीं से जो देखी हवा पणिया दरकार नहीं जहार अच्छी ताकू ही आमे केवल निजर खातिर पाई निजर प्रतिष्ठा पाई आमे बांटी चलछंती किंतु समाज एमती अनेक लोक अछंती जे दान टिकक पाई मध्य जीवन हरौछंती हैला सेही दिन ठारू सुनंदा भोजनालय प्रतिष्ठा करछंती से दिन ठारू सुनंदा कौन कले गोटे से सहरांचल भोजनालय प्रतिष्ठा कले प्रति संजय सेठारे 500 ऊर्ध्व भिकारी भिकारुणी को मुहरे से दान दियंती हैला 500 ऊर्ध्व भिकारी भिकारुणी कौन करती सेठी खाइबा पई आसंती एवं निजे सुनंदा चूल्हारे बसंती हांडी एवं निजे सुनंदा निज हाथ रे रांधी की से माननको कहती साक्षात अन्नपूर्णा से हैला अन्नपूर्णा देवी जेमती अन्न दियंती सुनंदा मध्ये ठीक सेही परि भाबरे से कौन अन्न निज हाथ में रांधि जो माने गरीब श्रेणी भिकारी श्रेणी लोक से खाइबा दियंती मोर जीवन सार्थक होईची मिल जाईची दुई हृदय भीतर तुंग व्यवधान हैला से कहछथि मोर जीवन एबे सार्थक होईची एवं ए जो दुई हृदय जो तुंग माने कौन उच्च बहुत उच्च व्यवधान जो थिला जे से जेमती अहंकारी मनुष्य थिले ये जने वास्तववादी मनुष्य थिले ये सत्य को देखुथिले सत्य को सत्य बोली कहउथिले दुखी दरिद्र को मन कथा बुझुथिले तो आज सुनंदा मध्य ठीक सेही परि पार्टी जाइछंती तेणु करी ताको हृदय जो दूरता थिला जो हृदय जो व्यवधान थिला हैला तुंग मान उच्च गैप लंबा गैप थिला ता आज हटि जाइछि एवं से कोन सुंदर जीवन ने बंची छथि बुझिएला पिले तो तमर ए चैप्टर टी सरी जाइछि मु आर 3टा पार्ट अपलोड कली तो पिला माने आपको देखि नबो बुझि नबो आ थरे न बुझि पाले आ थरे बुझि नबो फिर भी जदि किछि डाउट रहि जाय त मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचाइबा मु तार उत्तर देबी ओके ठीक अछि थैंक यू बाय बाय।